नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत ओमान व्यापार शिखर परिशद दोनूय देशांमदल्या द्विपक्षीय संबंधांक नवीन दिशा आनी गती दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. अरबी दर्याच्या पलतडी मांडवी आनी मस्कताक जोडपी इतिहासीक दर्या दायजाचे वारस आसात अशें तांणी म्हळें. मोदी हांणी आज मस्कतांत भारत ओमान व्यापार शिखर परिशदेंत उलयतना हें सांगलें. मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है, एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी. आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है. ऋतू बदलू शकतात. भारत आनी ओमाना बदली इश्टागत काळानुसार अधिक मजबूत जाता. 70 वर्सांच्या राजनैतीक संबंधार उजवाड घालतना तांणी म्हळें की ही भागीदारी विश्वास आनी मैत्रीर बांदल्या आनी आतां सामायिक वारशार रुजलेल्या समृद्ध भविष्याकडे पळयता. भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं. आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है. सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे. शिखर परिशदेंत उलयतना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या दिसाक एक म्हत्वाचो खीण म्हणलें. भारत आनी ओमान व्यापार आनी अर्थीक सहकार्य अदीक दृढ करपाच्या उद्देशान व्यापक अर्थीक भागीदारी करार CEPAचेर तांणी सय केली. 2014 74 विमानतळां वेल्यान उडान ह्या प्रादेशीक हवाई संपर्क येवजणे अंतर्गत भारताचे विमानतळ जाळें आज 160 विमानतळार लक्षणीयरित्या विस्तारलां. 2016 हवाई प्रवास परवडपी आनी सुलभ करपाक सेवा मेळूंक नाशिल्ल्या आनी वंचीत क्षेत्रांक जोडपाक ही योजना सुरू केल्ली. आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरावेळार पुरवणी प्रश्नाक जाप दितना नागरी विमान येरादारी मंत्री राममोहन नायडू हांणी म्हळें की सरकारान उडान येवजणे अंतर्गत विदयमान हवाई पट्ट्यांक यशस्वीरित्या ऑपरेशनल एव्हिएशनांत रुपांतरीत केलां. सरकार ह्या येवजणे वरवीं देशभरात विशेषतः ईशान्य आनी उत्तराखंड सारक्या राज्यांनी हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्साक लेगीत समर्थन दिता अशें नायडू हांणी म्हळें. The ministry has always been very proactively working with the states in the construction. That is why in 2014 when we had 74 airports, now we have more than 160 airports in the country because that approach is there from the government, especially after the Udan scheme. We have looked into the existing airstrips which were from the pre-independence era also, and we have through the Udan scheme converted these airstrips into operationalized airports. लोकसभेन विकसीत भारत रोजगार आनी उपजिविका मिशन ग्रामीण खातीर हमी विकसीत भारत जी-रामजी विधेयक 2025 विचाराक आनी मंजुरी खातीर सादर केलें. हो कायदो 20 वर्सां पोरणो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो 2005 चे सुवातेर येतलो. हें विधेयक विकसीत भारत एट 2047 च्या राष्ट्रीय दृश्टिकोनाकडेन सुसंगत ग्रामीण विकास चौकट स्थापीत करपाचो प्रयत्न करता. ह्या विधेयका वेल्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळें की ग्रामीण विकास हो तांच्या धोरणाचो गाभो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या मनरेगा योजना योग्य आनी प्रभावी पद्दतीन राबयल्यात. मनरेगा अंतर्गत UPA सरकारान फक्त 2,13,000 कोटी रुपया खर्च केल्ले तर नरेंद्र मोदी सरकारान 8,53,000 कोटी रुपया परस चड खर्च केला. बॅडमिंटनात भारताच्या सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ही दादल्यांची दोट्टी जोडी आज इंडोनेशियाच्या फजर अल्फियान आनी मुहम्मद शोहिबुल फिक्री हांचे आड खेळटा. चीनांतल्या हांगझोउ हांगा जावपी BWF वर्ल्ड टूर फायनल्सांत उपांत्य फेरी गाठपाक ते उत्सूक आसात. भारतीय जोडीन तांच्या पयल्या गट ब खेळांत चीनच्या चांग वांग आनी वेई केंग लियांग हांचेर 12-21, 22-20, 21-14 असो रोमांचक विजय जोडून तांच्या मोहिमेची सुरवात केली. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत खूब दाट धुकें पडटलें असो अदमास काडला.
फुडले 2 दीस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी सकाळच्या वेळार दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. आज उत्तराखंड आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत थंड दारां येतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.